एडिसि हाफांसं साबजेक्ट এবং ডেপুটি পুলিশ চাকরি लांनानै बागै दरखास्त सानका काहामको पिया दरखास्त नि सामानि यागुलो जोंनि बेकार सिखलारक चाकरिनि बागै एप्लिकेशन खायखे प्राय 30 থেকে 32 हाजार ओमफ्राय पिप्रासा हंगाखाय 300 টাকা नन पिप्रासा हंगाखाय 500 টাকা ना 400 টাকা दा 300 টাকা एडिसि हाफांनो मारानाय আর अब द्राफ्ट तानै मारानाय इनका बैंक द्राफ्ट ताना थाखाय प्राय কোনো ব্যাংক 300 টাকা আর 50 টাকা কোনো ব্যাংক 80 টাকা 100 টাকা 120 টাকা পর্যন্ত দ্রাফট तानै খরচা শিখলা অন্তত পক্ষে 350 থেকে 420 টাকা পর্যন্ত 80 টাকা পর্যন্ত খরচ খায় आसेक जाने परे आं ठीक আছে अब बातुई दापनि रांनो बात मानका अब बैंक मानका किन्तु एडिसि हाफां तो प्राय 30,000 लम्ब ट्राइबेल पिप्रासा नन पिप्रासा रंग खांकाय प्राय 4 कोटी टाका कैसे रां बरक मानका इनका 4 कोटी टाका रां मानका खांकाय बरक साख्रिखौ प्लान गोसै 110-12 जना इनका जे रां माने अब बैसे बरकनि बेतन बातन दं पके 5 बोसोरैमान इनका आ रां पे दुरे कप जायो इंटरव्यू कल खाते इंटरव्यू नि परे प्रश्न पत्र पास संख्या आउट संख्या आबनि बागै बिनो दने पेसान करें लायलेख्या ठीक আছে आबो साप्ताह बाबो संसायमान आबो साप्ताह तु आने कप खाय তিনি 6 মাস संख्या अगस्त मासनि घटना তিনি 6 मासनि तंखा आबो पर्यन्त सिरिं सिरिं एडिसि तो चरम व्यर्थता परिचय रई करा थाका एडिसि ताई आबुनि प्रशासन सरकारिया राज्य सरकारनि बिसिंतियै असाख्रिनो लांनि व्यवस्था खायनो ठीक আছে राज्य सरकारनि बियाति बिदि आबो लांमानि जे उद्योग नामान आबो तो एडिसि चरम व्यर्थतानि परिचय रई तंखा एडिसि प्रशासन न आबो जुदि बामफोर नामो लांखांखाय बोसोर जराते खरचों लायलायखामो आबुनि ठिकाना दं लाखामो ओमफ्राय जायो जोंनि कखाय नों बिनि 4 कोटी टाका रोजगार खायखांखाय 6 मास खाय तंखा चाकरि लांनाय दाव खेतने कोनो प्रसेस नोंनि खबर करे राज्य सरकारनि रहमानि खबर करे एडिसि कथा लांनानै बागै प्रसेस खायमानि खबर करे इंगाखाय अ चाकरि बुफुर लांनाय आनी कक गांखाय কোনো ধরনের কালক্ষেপ খায়াওই নেরিয়াওই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাগেন ব্যবস্থা থাকতো এই আখাবা রাং ফিরে ঘুরেতম আর কিন্তু 5 কোটি টাকা নয় যে রোজগার ফিরমানি ও রাং বেকার সিট ফিরে ঘুরেতম না যদি তাকে প্লানিয়ানো গাকাই আপ্লানিয়ানি গাকাই প্রসেস শুরু খাই অব ফিরেন ব্যবস্থা তো অবা হাইখাইয়ে তো বরং আকে নাসিংরে গুড়িরে লেংরই তো তনি নিয়ে এবং অনুমতে এবং ঠিক কাজে এডিসি প্রশাসন হয়তো জরা তো করেইখা তাই 6 মাস পরে 7 মাস পর্যন্ত ইলেকশনের বাগৈ দামাটো উঠে পাইবা না 6 মাস 7 মাসের বিষয় যে চাকরি লাইনে তাই দিতে লাইনাय যে আবনি বাগৈ এডিসি हाफांसं जे सिरिं तंनाय मानि अब एबा खरां तिसाना नांनाय मानो हुइदं माने सिसारि नांनाय साख्रि लांनाय व्यवस्था माखैनि या रां फोरबो कुपेसे